आम देशरे जणे साधारण लोक जदि 1 लाख टंका ऋण पाई बैंक को जाए तेबे डॉक्यूमेंट जामिन विभिन्न प्रकार जांच एवं दस्तखत एते बड़ प्रक्रिया परे ही बैंक मैनेजर ऋण को अनुमोदन करती। किंतु एते बड़ प्रक्रिया परे मध्य केतेबेले एक छोट अंकर टंका मध्य हाथ को मिले नाही। किंतु विजय माल्या नामक जणे व्यक्ति 1 किंबा 2 कोटी नुहे हजार हजार कोटी टंकार ऋण नहीं विदेश को पलाई जाई बैंक गुड़ी को एवं देश को दिओलिया करी फेरार होईगले। एही डॉक्यूमेंटारी रे आमे विजय माल्या किए तांको पतनर कारण कौन हजार हजार कोटी टंका ऋण काहींकी नेले एवं से ऋण काहींकी फेराई पारिले नाही एहा सबु स्पष्ट भावे जानिबा। एही कहानी बहुत तथ्यपूर्ण तेणु शेष पर्यंत स्किप नकरी देखंतु। जदि आपणंकु भल लागे तेबे 1 लाइक करंतु शेयर करंतु। आमे समस्ते किंगफिशर बियर विषय रे जानिछु। आम देशरे बिक्री हेउथिबा बियर रे 50% रु अधिक हेउछि किंगफिशर बियर। एही किंगफिशर बियर को यूनाइटेड ब्रुअरीज नामक एक भारतीय कंपनी तैयारी करे। किंतु एही कंपनी को आरंभ करि नथिले विजय माल्या। 19 शताब्दीर 15 वर्षरे थॉमस लेस्ली नामक जणे व्यक्ति एही कंपनी प्रतिष्ठा करिथिले। सेही समयरे मात्र 20 वर्षर युवक थिबा विजय माल्यांको बापा विठल माल्या यूनाइटेड ब्रुअरीज रे चाकिरी रे जोग देइथिले। 19 शताब्दीर 46 और 47 वर्ष मध्यरे विठल माल्या एही कंपनीर शेयर किनिबा आरंभ कले। एहा परे किछि वर्ष मध्यरे से कंपनीर निर्देशक हेले। तापरे 19 शताब्दीर 48 वर्षरे विठल माल्या यूनाइटेड ब्रुअरीज रो अध्यक्ष हेले। एहा परे से अनेक ब्रुअरी और डिस्टिलरी कंपनी किनिबा आरंभ कले। निज व्यवसाय को विस्तार करी से खाद्य मुदी पॉलीमर बैटरी आदि विभिन्न क्षेत्र रे प्रवेश कले। किंतु 19 शताब्दीर 83 वर्षरे विठल माल्या मरीगले। बापांको मृत्यु परे मात्र 27 वर्षर युवक विजय माल्या यूबी ग्रुपर अध्यक्ष हेले। सेतेबेले कंपनीर टर्नओभर थिला प्राय 300 कोटी टंका। विजय माल्या कंपनीर दायित्व नेबा परे यूनाइटेड ब्रुअरीज पाई बड़ सफलता आनिले। बर्गर मंगलुरु केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स स्तन काउंटन किसान आदि अनेक कंपनी किनी सेगुड़ी को यूनाइटेड ब्रुअरीज सहित मिश्रण कले। मात्र 15 वर्ष मध्यरे कंपनीर लाभ को 64% बढ़ाइले। विजय माल्यांकु नुआ व्यवसाय क्षेत्र रे प्रवेश करिबा बहुत पसंद थिला। तेणु मद व्यवसाय सहित खाद्य सार इलेक्ट्रोनिक्स कंपनी गुड़ी को मध्य सफलतार सह चलाइले। प्राय 25 वर्ष धरी तांको व्यवसाय रे कौनसी विपद नथिला। एहार मुख्य कारण थिला विजय माल्यांको मार्केटिंग रणनीति। सेही समय रे भारत रे मदर विज्ञापन उपरे निषेधाज्ञा थिला। तथापि विजय माल्या किंगफिशर कैलेंडर और इवेंट माध्यमरे लोकंको दृष्टि निज आड़कू आकर्षण करुथिले। तांको मार्केटिंग रणनीति एपरी थिला जे से निज भिलार नाम रखिले किंगफिशर भिला, आईपीएल टीमर नाम रखिले रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु, एहीपरी लोकंकु आकर्षण करुथिले। किंतु एही सफलता मध्यरे विजय माल्या एक भूल निष्पत्ति नेले। सेही एक निष्पत्ति तांको जीवन को पूरा बदलाई देला। 2005 वर्षरे विजय माल्या विमान चलाचल क्षेत्र रे प्रवेश कले। विमान चलाचल व्यवसाय रे आग्रह थिबा विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइन्स नामरे एक कंपनी आरंभ कले। प्रथमे 4टी विमान किनी दिल्ली मुंबई रूटरे सेवा आरंभ कले। एहा परे आहुरी किछि विमान किनी व्यवसाय को विस्तार कले। किंगफिशर एयरलाइन्स सेही समय रे बहुत जनप्रिय थिला, कारण अन्य कंपनी गुड़िक जेउ सुविधा देउ नथिले ताहा किंगफिशर देउथिला। एहा द्वारा देशीय विमान यात्रींक मध्यरु 25% लोक
କିଙ୍ଗଫିଶରକୁ ବାଛୁଥିଲେ। କିଙ୍ଗଫିଶର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦେଶର ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କମ୍ପାନୀ ହେଲା। ଏହି ସଫଳତାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଅତି କମରେ 5 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କିଙ୍ଗଫିଶର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଏକ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତିରେ ଥିବା ଏୟାର ଡେକାନ କମ୍ପାନୀକୁ କିଣିଲେ। ଏୟାର ଡେକାନ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜ କିଙ୍ଗଫିଶର ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏହାର ନାମ ବଦଳାଇ କିଙ୍ଗଫିଶର ଡେକାନ ରଖିଲେ। କିଙ୍ଗଫିଶରର ଭଲ ଖ୍ୟାତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ୍ଷତିର ପଥରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। 2006 ବର୍ଷରେ 346 କୋଟି, 2007 ବର୍ଷରେ 207 କୋଟି ଏବଂ 2008 ବର୍ଷରେ 2013 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ଏହି କମ୍ପାନୀ ଦେଖିଲା। ସେହି ସମୟରେ କେବଳ କିଙ୍ଗଫିଶର ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ତଥାପି କିଙ୍ଗଫିଶରର ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାମିନ ରୂପେ ରଖି ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା SBI ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 2009 ବର୍ଷରେ 1371 କୋଟି, 2010 ବର୍ଷରେ 1290 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି କିଙ୍ଗଫିଶର ଦେଖିଲା। କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ 1 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା। ତଥାପି SBI ବ୍ୟାଙ୍କ କିଙ୍ଗଫିଶର ଏକଦିନ ଲାଭଜନକ ହେବ ବୋଲି ଆଶାରେ ଋଣ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2012 ବର୍ଷରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ କଚ୍ଚା ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କମ୍ପାନୀ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। କିଛି କମ୍ପାନୀ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କମ୍ପାନୀର ପାଖରେ ଭଲ ନିବେଶକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇ ଚାଲିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଙ୍ଗଫିଶରର ପାଖରେ ବଡ଼ ନିବେଶକ ନଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଋଣ ନେଇଥିଲା। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ ପୁନର୍ବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଇଲେ। ସେ ନିଜେ ମାଲିକ ଥିବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ରୁୱରିଜର କିଛି ସେୟାର ବିକ୍ରି କରି ସେହି ଟଙ୍କାକୁ କିଙ୍ଗଫିଶରରେ ଲଗାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଙ୍ଗଫିଶରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ, ଆମେ ଆଉ ଋଣ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କିଙ୍ଗଫିଶରର କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏକପଟେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ନ ଦେବାରୁ ସରକାର କିଙ୍ଗଫିଶରର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଙ୍ଗଫିଶରର ବିମାନ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କେହି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ 2014 ବର୍ଷରେ କିଙ୍ଗଫିଶର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିଙ୍ଗଫିଶର ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ବାକି ରଖିଥିଲେ। 2016 ବର୍ଷରେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କଲା। କିନ୍ତୁ ମାମଲା ଦାୟର ହେବାର 6 ଦିନ ପୂର୍ବେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଲଣ୍ଡନକୁ ପଳାଇଗଲେ। ସେତେବେଳୁ ଭାରତୀୟ ସରକାର ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଋଣର ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଶିଳ୍ପରେ ଲାଭର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ନ କଲେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୁଏ। କିଙ୍ଗଫିଶରର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ନଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିପୁଳ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। 2005 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ
विजय माल्या प्रमाण सहित कहिले जे से ऋण एड़ाई नाहंती, बैंकगुड़िकु प्रतारणा करि नाहंती। लोके तांको विषयरे जाहा कहुछंती ताहार सबुकु उत्तर देइछंती। देश छाड़िबा पूर्वरु केंद्रीय अर्थमंत्रींकु सबु कथा जणाइथिले बोली दाबी कले। से बीजेपी को दोषारोप कले। एहा सहित मो व्यवसाय रे क्षति हेउछि, मु एहाकु बंद करिबाकु जाउछि बोली कहिबा समयरे सेतेबेले केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी कहिथिले बैंकगुड़िक तुमकु ऋण देबे। एहीपरि कांग्रेस पार्टी को मध्य एही विवादरे टाणी आनिले, किंतु तांको कथारे केते सत्यता अछि ताहा केही जाने नाही। I'm probably the only chore who is being called chore after repaying 2.5 times. एही डॉक्यूमेंटारी रे आमे देखिलु जे विजय माल्या किपरि 9,000 कोटी टंकार ठकेई कले। एही कहानी जदि आपणंकु भल लागिछि तेबे एक लाइक करंतु, शेयर करंतु। एपर्यंत आम चैनल रे सब्सक्राइब न करिथिले एबे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा घंटी आइकन को आकटिभेत करंतु। एहा द्वारा आमर समस्त वीडियो को आपण प्रथमे देखि पारिबे। देखिबा पई धन्यवाद।